guys. Watching my vlog. Si Awad. Look at my precious Lanky box. Yo! Lanky box time. This one, she glow in the dark. Look. Let's bang. Look at it. She glow in the dark. Woo! She glow in the dark. Then this one is not. Only white. Only white can dark in here. Look. Then this one, just open the lights. She not ever glow. Then you just off the lights. She can glow in the dark. Per night time, mo glow ni siya. Sa dito per mo pa lang ang lights. Then kana pod. Per night time na, mo glow ni siya. I'm so excited. Ano ko, kanang mo ganahan ko mo glow kayo ni. Basin. Glow kayo ninyo. Calories. Never look good mo. Ha? Glow. Ka na raman. Glow. Kulang tuis. Para magdula tayo. Balik ko to sa ano mo nahan? Ayaw ra. Kinura ko ganahan kay mo glow ni siya. Tawagan ni. Yo. Ay! Dura na glow gani ni siya na palong ang lights mo ani siya. Pero imo on ang lights dili siya. Na kani ako ganahan. Na dili na mo ko ganahan palit ani na naman ko ay naman kamay ani. Set. Di palit ka ani ti ha. What a nice set. Imo ni palit gamay. Namin siya gamay. Kani. Papalit ka duha ha. Para hurot ang duha. Ani na gamay. Akwa to isa. Then para na duha ani na gamay. Pili tayo. Yung mga to isa. Then akin to isa ha. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Just go in the Target, then buy this. Then this too. Subscribe. Like and subscribe, then this too. You just palit this dua. Palit ni dua. Sa ano? Sa ito? Target. Narita Target.